Ada. Kera longkak. Dulu ah. Ada, slow. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli wa sallim alaihi Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli wa sallim alaihi. Kasih kan, bawaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sadaqallahu alazim. Hadirin hadirat pengantar jenazah rahimakumullah, acara pemakaman almarhum Amak Tono segera sama-sama kita mulai dengan susunan acara sebagai berikut. Acara pertama pembukaan, acara kedua pembacaan suratul ikhlas dan zikir, acara ketiga pembacaan talqin dan doa, acara keempat kata-kata takziah sekaligus sambutan atas nama keluarga, dan acara kelima penutup. Baiklah, kita beranjak ke acara yang pertama, yakni pembukaan. Dengan mengharap ridha dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari kita sama-sama membuka acara pemakaman ini dengan sama-sama melafazkan al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya kita beranjak ke acara yang kedua, yakni pembacaan suratul ikhlas dan zikir. Dalam hal ini kami mohon kesediaan Bapak Penghulu Kebun Kunyit untuk memimpinnya. Kepadanya waktu dan tempat disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wasallam. Fatihah. Semarwanya dan kubur wali jamil kubur wal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minatil ahya'i minhum wal amwat. Bismillahirrahmanirrahim. Fatihah.
khususan ya sahibul hajah almarhum Bapak Dono Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq, min sharri ma khalaq, wa min sharri ghasiqin idza waqab, wa min sharri naffasati fil 'uqad, wa min sharri hasidin idza hasad. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min sharril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil
نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء واسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم وحسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى نعم النصير لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه ألا بذكر الله تسمعين القلوب عظم ذكره فلم أنه لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله سيدنا لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمة الحق عليها وليها نموت وعليها بها نبعث صلى الله عليه من العاملين بمنه وكرامه تلا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه الفاتحة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi pembacaan suratul ikhlas dan zikir yang telah dipimpin oleh Bapak Penghulu Kebon Kunyit. Kepada beliau kami aturkan banyak-banyak terima kasih. Baiklah, kita beranjak ke acara selanjutnya, yakni pembacaan talqin dan doa. Dalam hal ini kami mohon kesediaan Bapak Tuan Jumahar. Kepada beliau waktu dan tempat disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi ajma'in. Lillahi lahumul Fatihah. Ya kan abudu. Ihdinas siratal mustaqim.
Shiratal ladzina an'amta khususan Al-Fatihah ini kita hadiahkan kepada almarhum saudara kita Harton. Mudah-mudahan berkahan Fatihah ini ampuni segala dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala, dilapangkan kuburnya hingga selamat dari azab kubur sampai akhirat kelak. Lahul Fatihah. Bismillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي دائم لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. يا عبد الله ابن عبد الله يا خرطنا بنت عمجانة اذكر العهد الذي خرجت عليه من دار الدنيا إلى دار الآخرة وهو شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن الموت حق وأن القبر حق وأن سؤال منكر ونكير فيه حق وأن البعث حق وأن الحساب حق وأن شفاعة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم حق وأن الجنة حق وأن النار حق وأن لقاء الله تعالى للحق حق وأن الله يبعث من في القبور. الآن قد صرت تبع الصراط وبين عساكر الموت فإذا جاءك الملكين وكلان بك وهما منكر ونكير فلا يبدعاك ولا يرحمك فإنهما خلق من خلق الله تعالى عز وجل. فإذا سألك من ربك ومن نبيك وما دينك وما قبلتك وما إيمانك ومن إخوانك فقل لهما بلسان فصيح واعتقاد صحيح الله ربي ومحمد صلى الله عليه وسلم نبيا والإسلام دينا والكعبة قبلتي والقرآن إمامي والمسلمون والمؤمنون إخواني. وقل رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا على ذلك حييت وعلى ذلك مت وعلى ذلك تبعث من في القبور إن شاء الله تعالى من الآمنين. ثبتك الله بالقول الثابت ثبتك الله بالقول الثابت ثبتك الله بالقول الثابت. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. له الفاتحة. بسم الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين حمد الناعمين حمدا يوافي نعمك بمزيده. يا ربنا ولك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا وحبيبنا وشفينا وظهرنا من المصطفى مولانا محمد صلاة تنجينا بها من الأحوال والعافات وتقضي لنا بحمد بالحاجات وتطهرنا من جميع السيئات
وترفعنا بها إنك على الدرجات وتبلغنا أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدنا وارحمهما كما ربينا صغيرا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وتابع بينهم بالخيرات رب اغفر وأنت الراحمين. اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه. اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه. اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه واكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الخطايا كما ينقى الثوب الابيض من الدنس. اللهم لا تحرمنا اجره ولا تفتنا بعده واغفر لنا وله ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا ربنا انك رؤوف رحيم. اللهم انزل الرحمه والنعمه والمغفره على روح اهل القبور ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من اهل لا اله الا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من ازواجنا وذريتنا قرة واجعلنا للمتقين اماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز غفار يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. له الفاتحة. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Demikian tadi pembacaan talqin dan doa yang telah dibacakan oleh Bapak Tuan Jumhar. Kepada beliau kami haturkan banyak-banyak terima kasih. Baiklah, kita beranjak ke acara selanjutnya, yakni kata-kata takziah sekaligus sambutan atas nama keluarga. Dalam hal ini akan disampaikan oleh Al-Mukarram Bapak Tuan Guru Abdul Rahim MPD. Kepada beliau waktu dan tempat diaugam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ah. Qala Allah Ta'ala alladhina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Shadaqallahul azim. Amma ba'd. Yang tiang hormati, yang tiang muliakan para orang tua kami, para penglingsir, para tokoh, para pemuka, singkatnya hadirin dan hadirat pengantar jenazah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukrulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, nikmat, taufik, hidayah, inayahnya kepada kita semua hingga kita dapat menunaikan salah satu kewajiban kita, yakni mengantarkan jenazah saudara seiman kita ke tempat pemakamannya. Dengan iringan doa, semoga beliau wafat dalam keadaan husnul khatimah. Semoga seluruh amal soleh masa hidupnya Allah kabulkan, dan semoga seluruh khilaf dosa salah masa hidupnya Allah ampuni, dan semoga ditempatkan pada tempat yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pengantar jenazah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ampura tunas maaf sedalam-dalamnya. Izinkan tiang untuk menyampaikan beberapa patah kata sebagai bagian daripada kalimatut takziah. Dan yang kedua, nanti di penghujung tiang akan sampaikan mewakili atas nama keluarga untuk menyampaikan sambutan atas nama keluarga. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemarin 3 hari yang lalu niki lek serimbun tu betalat nggih hadir belum? Makin elek kebon napiaren gobok niki. Reba. Arak kena reba, arak kena rebah. Ibu hadir kena nggih. Masya-Allah. Aynama takunu yudrikumul maut
Ia mana kalau Allah Ta'ala membebet tahu mati nu jangan datang doa. Ia di reba, ia mati dah. Di serimbun, ia mati dah. Membebet tahu lagu mati ni ke bergiliran. Andai cek selaput serembak je begak repot. Yang pun ni ke temanikan si Allah Ta'ala. Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Amun ajal wah datang, embembe tahu, embembenta, embembe ikhtiar, lamun ajal wah datang, pasti kematian itu akan menjemput. Nama winanika Bapak Ibu Saudara sekalian, tentu tidak ada kata lain, persiapkan diri sebelum kematian itu datang. Mara sak temanikan isi Nabi, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisablah dirimu sering-sering sebelum kamu dihisab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nabi kena hisab, terperiksa diri. Bilang jelu terperiksa diri. Kira-kira marak niki bahasa tulis diri, hai aku. Apa gawe menjolon ni? Misal tiang Abdurrahim maren ke. Abdurrahim, apa gawe menjolon ni? Pira dosa menggawe, pira perintah Allah menggawe, pira larangan Allah menggawe. Ketuan diri. Amun kanti luean dosa, luean larangan mau digawe, aruan situ berkeris. Amun luean kesuruh Allah bau sit gawe, terus meningkatkan karena tidak pernah ada batas untuk meningkatkan kesolehan. Bau tepiak checklist Bapak Ibu, Nabi kena checklist catat. Nabi pegawaian sak mut girang gawe sandin kena umpama. Pertama, girang telat sembahyang, mondek man akhir waktu det milih lalu uduk umpama. Bagi ternyata ni kesalahan saya, catat satu. Perbaiki, kalau hari ini kita telat sholatnya, berarti hari besok perbaikannya harus di awal waktu. Lamun tekanti girang raos batur, ngompet, mitnah, gibah, menenteparan dalam bahasa agama, kita catat. Astaga, onek tokol kelik berugak, raos batur doang, gawe. Catat, oh ini kesalahan saya hari ini, lema arungkah ya gawe. Ya ini terhisap diri, dia tahu terhisap si batur. Dan bani anda Pak Kadus ya urus-urus, dan bani harus urus diri. Nabi kesimpulan urus diri segera perbaiki. Seberapa sering kita hisap diri, lamun bau satu sekali sejelo hisap diri. Karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang begitu suci manusia terbaik dijadikan Allah satu sekali hisap diri si Nabi. Satu sekali sejelo dan satu sekali beliau bertobat kepada Allah dalam sehari. Dan beliau dosa Nabi. Karena la yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Apa-apa enten muni, apa-apa enten bertindak, Nabi dibimbing oleh wahyu Allah. Dan ini salah Nabi. Lagu dekat menu rendahang diri ente ngampun satu sekali sejelo. Tiang peronggoh beda kali dengan dia ngampun sejelo. Saya dari jamin tidak berdosa sejelo. Saya darah sang satu dosen sejeluk ini mau tinggal dengan ampun pada kali. Maka ini muhasabah kita kermak diri. Bapak Ibu Saudara sekalian, amun tinik marak ni kita dah, insya Allah kita akan terus merajut kepada kebaikan. Iya, ente ingat kematian. Bapak Ibu Saudara sekalian, sedikit ingin yang berbicara tentang kematian. Allah mengatakan kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti mati. Saya mati, sak bernyawa. Bukan nyawa yang mati Bapak Ibu. Bukan nyawa, sak bernyawa yang mati. Kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap sak bernyawa yang mati. Amun nyawa dan mati. Ayat ini mengatakan kullu nafsin, nafas. Lamun bahasa ini dia nafas. Lamun dalam bahasa Arab nafsun, jiwa, ruh, diri. Masya Allah. Kemudian bicara tentang hisab Bapak Ibu, saya terhisab.
Ternyata Allah katakan wala taqfu ma laysa laka bihi ilm, kendek baik pada gawe sokok-sokok pegawaian amun di dasar ilmu pengetahuan malik Allah. Wala taqfu ma laysa laka bihi ilm, innas sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana mas'ula. Nabi kenang karena pendengahan, penglihatan dan hati selapuk yang tendang tanggung jawab sallallahu taala. Innas sam'a, sesungguhnya pendengahan, kentok. Nanti ini bahasa kena kentok. Telinga. Saya berdua telinga. Saya berdua telinga. Awak berdua telinga. Awak berdua telinga. Wal basar, saya berdua mata. Awak berdua mata. Saya berdua fuad, wal fuada. Siapa mempunyai fuad? Fuad itu lapisan terdalam dari hati yang akan bertanggung jawab kepada Allah. Siapa yang punya fuad? Awak ni, iya saya berdua. Kullu ulaika kana mas'ulah, selapuk yang tendang tanggung jawab di hadapan Allah. Jadi yang bertanggung jawab itu ini fisik ini Bapak Ibu. Bukan ruh. Bukan ruh bertanggung jawab, bukan. Kenapa bukan ruh Bapak Ibu? Laik Allah Ta'ala sampun manikang alastu birabbikum qalu bala syahidna. Wahai ruh, bukankah aku ini Tuhanmu? Ruh menjawab, qalu bala syahidna. Inggih yang bersaksi lungguh adalah Tuhan kami. Lalu kita wujudkan dalam hidup kita Bapak Ibu, kita bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah. Aku bersaksi tiada Tuhan kecuali Allah. Siapa yang bersaksi? Saya bersaksi niki. Aku. Saya kena aku niki. Searan bersaksi Bapak Ibu. Wekan dan niki, naon dan niki Nabi kenal dengan bersaksi. Anda tempoh hari persidangan makin arak batur bersengketa. Dia jadi saksi Pak Kadus. Dik bani jadi saksi kembek. Anu dik hengat. Anu dik ketahuan cerita. Dia bani jadi saksi. Tempoh sikit. Sida berembik Pak RT, sida jadi saksi. Siap. Kembek. Aku gitak. Aku dengar. Bagaimana ketika kita asyhadu an la ilaha illallah, saya bersaksi tidak ada Tuhan kecuali Allah. Kita pernah bersaksi? Kita bersaksi tentang Tuhan? Wah, ingat Allah Ta'ala? Wah, dengar Allah Ta'ala? Sudah kita merasakan Allah Ta'ala? Asyhadu an la ilaha illallah. Maka persaksian ini Bapak Ibu lamun ngaji tak ada dalaman sekedik mararen dalaman makna. Lalu kadang-kadang batur ini nak demen ngaji sak tak ada dalaman. Lagu ampuk tahu jok dalam luah juluk oleh. Dia ini bare-bare dalam tahu temu dak toleh luah juluk. Batur kadang-kadang ngeriah ngaji jak lendong naren dua ton isin sak perlu. Ini baik itu keluaran puntik mundet teman lokek lewati lendong dai isin. Isin dalam tahu lagu niki cerita doang niki. Lamun temile PT isin niki dua holek julu. Kena saya baca masyarakat KLU Bapak Ibu, kebetulan tiang wilayah dakwah tiang se-KLU, elik pusuk sampai bayan. Jadi berbagai tipologi masyarakat insya Allah tiang paham, tiang hafal. Di gubuk niki sukanya yang begini, di gubuk ini sukanya ilmu yang begini, dan tiang berdesik, makanya tiang coba kasihkan ini, tiang kasihkan. Kebetulan di kampus tiang dosen dan tiang dosen ilmu tasawuf Bapak Ibu. Jadi tiang bisa bercerita sedikit tentang bagaimana perjalanan dalam memahami ilmu tasawuf dan ilmu syariat. Kaitan dan kematian Bapak Ibu, iya saat dua niki harus paham kita. Yang pot ini lempeng. Istilah ilmu fikih membuat kita benar. Jangan pernah meremehkan ilmu fikih. Ilmu tasawuf membuat kita bagus cara kita, hati kita. Karena lamun diinsyaallah hati Bapak Ibu, seperti yang sampaikan 3 hari yang lalu di takziah di Serimbun, ibarat buat pun di niki solah ruwen lagu ternyata ya sida gara-gara sida dalam sida ate, itulah tidak memahami konsep tasawuf itu. Kita kembali asyhadu an la ilaha illallah, aku bersaksi siapa yang sebenarnya aku itu. Aku itu adalah
di surah Al-Hadid ayat 3 Allah mengatakan huwal awwalu wal akhir wal zahir wal batin. Dia Allah yang pertama, dia Allah yang terakhir, dia Allah yang nyata, dia Allah yang tidak nyata. Mesti lah benar-benar dipaham lagi. Nabi ini dalam bahasa Sasak kena huwal awwalu wal akhiru. Dalam bahasa Sasak Nabi ini saya artinya Allah tunggak sampai potun Allah Ta'ala isi wal zahir wal batin. Nabi ini artinya luah sampai dalam Allah Ta'ala isi. Mau berembekan Masya Allah. Bapak Ibu Saudara sekalian, dia tahu ya taji elek takziah yang waktunya sedikit, tapi lagi waktu yang terpesek. Kontek-kontek isi. Mana berpesek kontek-kontek isi. Ada yang itu tergantung pesanan. Kontek-kontek membelu-belu. Mendemele-belu, lemak dapat belu. Dapat belu, ambil jaga mentunda. Bapak Ibu Saudara sekalian, baik kita kembali kepada ruh yang diciptakan oleh Allah. Ketika Allah mengatakan begitu jasad ini sudah selesai diciptakan Allah, maka Allah mengatakan wa nafakhtu fihi min ruh, aku tiupkan padanya ruhku, kata Allah. Ruh siapa? Ruhku, ruhullah. Makanya Bapak Ibu timat yang masih tokol marak niki ampura timat dia masih ngudut marak niki, hakikatnya kita